ओम शांति। आज मुरली का डेट 11/6/20। बाबा बोले, मीठे बच्चे, यह रुद्र ज्ञान यज्ञ स्वयं रुद्र भगवान ने रचा है। इसमें तुम अपना सब कुछ स्वाहा करो क्योंकि अब घर चलना है। प्रश्न, संगम युग पर कौन सा वंडरफुल खेल चलता है? संगम युग पर कौन सा वंडरफुल खेल चलता है? उत्तर, भगवान के रचे हुए यज्ञों में ही असुरों के विघ्न पड़ते हैं। यह भी संगम पर ही वंडरफुल खेल चलता है। ऐसा यज्ञ फिर सारे कल्प में नहीं रचा जाता। यह है राजस्व अश्वमेध यज्ञ, स्वराज्य पाने के लिए। इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। ओम शांति। तुम कहाँ बैठे हो? इनको स्कूल अथवा यूनिवर्सिटी भी कह सकते हो। विश्वविद्यालय है जिसकी ईश्वरीय ब्रांचेस है। बाप ने बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी खोली है। शास्त्र में रुद्र यज्ञ नाम लिख दिया है। इस समय
तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा ने यह पाठशाला अथवा यूनिवर्सिटी खुली है। ऊंचे से ऊंच बात पढ़ाते हैं। यह तो बच्चों की बुद्धि में याद रहना चाहिए, भगवान हमको पढ़ाते हैं। बाबा बोलছেন যে বাবা তো স্কুল অথবা ইউনিভার্সিটিকে বলা যায়, বাবা তো বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছেন, কিন্তু আমাদের সেন্টারগুলো তার এক একটা ব্রাঞ্চ, এক একটা শাখা। তো বাবা বলছেন যে বাবা এখানে পাঠশালাই বলো, বিশ্ববিদ্যালয় বলো, এখানে তো সর্বশ্রেষ্ঠ বাবা পড়াচ্ছেন। তো বাচ্চাদের বুদ্ধিতে থাকা উচিত যে আমাকে স্বয়ং ভগবান পড়াচ্ছে। उनका यह यज्ञ रचा हुआ है, इसका नाम भी बाला है। राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ। राजस्व अर्थात स्वराज्य के लिए। अश्वमेध यह जो कुछ भी देखने में आता है उन सब को स्वाहा कर रहे हैं, शरीर भी स्वाहा हो जाता है। वास्तव आगे রাজারা রাজসূয় যজ্ঞ করতেন, তখন ঘোড়াকে ছাড়তেন, যে সেই ঘোড়াকে যদি ধরতে পারে তো তখন সেই লড়াই হতো, যুদ্ধ হতো, তো করে তারপরে সেই ঘোড়াকে যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হতো। যিনি জিততেন, যিনি ঘোড়াকে ধরতে পারতেন, তো তিনি সেই যজ্ঞ করতেন। তো ঘোড়াকে তার মেদ অর্থাৎ চর্বি, তো তাকে টুকরো টুকরো করে ওই যজ্ঞে স্বাহা করা হতো। তো বাবা বোঝাতে চাইছেন যে এখানে অশ্বমেধ মানে এখানে আমাদেরকে সব কিছু বাবার এই রুদ্র যজ্ঞে আমাদেরকে সব স্বাহা করতে হবে, শরীর সহিত। আত্মা তো স্বাহা হনি সব, আত্মাকে তো আর স্বাহা করা যায় না। আত্মা তো সূক্ষ্ম বিন্দু, আত্মা তো জ্যোতি, তাকে কি করে স্বাহা করা যাবে? সব শরীর স্বাহা হয়ে যায়গে। কিন্তু সারা বিশ্ব জুড়ে বাবার এই যে যজ্ঞ চালু হয়েছে, এখানে সারা বিশ্ব তো আহুতি হয়ে যাবে। তাই বাবা বলছেন সারা বিশ্ব কিন্তু এতে स्वाहा হয়ে যাবে, বাকি আত্মায় वापिस भागेंगे। আত্মারা কি করবে? আত্মারা সবাই কিন্তু উপরে উঠবে। यह है संगम, बहुत आत्माएं भागेंगी, बाकी शरीर खत्म हो जाएंगे। बस आत्मारा तो शरीर ছেড়ে দিয়ে উপরে চলে যাবে শান্তি ধামে, किंतु शरीर तो এই দুনিয়াতেই खत्म হবে। यह है सब ड्रामा, तुम ड्रामा के बस चल रहे हो। बाप कहते हैं हमने राजस्व यज्ञ रचा है, यह भी ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया है। এটাও কিন্তু সৃষ্টিরূপী নাটকে এরকম আছে, সেই জন্য বাবা ড্রামা অনুসার এইরকম তৈরি করেছেন, যজ্ঞ রচনা করেছেন। ऐसे नहीं कहेंगे कि मैंने यज्ञ रचा है, এরকম বলা যাবে না যে বাবা যজ্ঞ রচনা করেছেন। ड्रामा प्लान अनुसार तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए कल पहले माफी ज्ञान यज्ञ रचा गया है। ये ड्रामाয় ছিল, সেই অনুসারে আমাদের বাচ্চাদেরকে পড়ানোর জন্য পূর্বকল্পের মতোই বাবা এই জ্ঞান যজ্ঞ রচনা করেছেন। मैंने रचा है यह भी अर्थ नहीं निकलता, ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया है। कल्प कल्प रचा जाता है, यह ड्रामा बना हुआ है ना। ड्रामा तो आगे থেকে পূর্ব নির্ধারিত, ड्रामा तो বানানোই আছে না। ड्रामा प्लान अनुसार एक ही बार यज्ञ रचा जाता है, यह कोई नई बात नहीं है। अभी बुद्धि में बैठक है, बरोबर 5000 वर्ष पहले भी सतयुग था, अब चक्र फिर रिपीट हो रहा है, फिर से नई दुनिया स्थापन हो रही है। আমাদের বুদ্ধিতে এখন বসে গেছে, আমরা সবাই জানি বাচ্চারা যে 5000 বছর আগে এই সৃষ্টিতে সত্যযুগ ছিল। এখন চক্র রিপিট হয়ে হতে 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 আবার অন্তিম সময় এসছে, আবার নতুন করে এখন দুনিয়া, নতুন দুনিয়া স্থাপন হচ্ছে। तुम नई दुनिया में स्वराज्य पाने के लिए पढ़ रहे हो, पवित्र भी जरूर बनना है, बनते भी वही है जो ड्रामा अनुसार कल्प पहले बने थे, अभी भी बनेंगे। সেটাই তৈরি হচ্ছে, সেটাই সৃষ্টি হচ্ছে,
যেটা ড্রামা অনুসারে পূর্বকল্পে হয়েছিল, এখনো আবার হচ্ছে। साक्षी को ड्रामा को देखना होता है और फिर पुरुषार्थ भी करना होता है। এটাই তো বহুত ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। সাক্ষী হয়ে, ডিটেচ অবজারভার হয়ে ড্রামাকে দেখতে হবে। কারণ কি, ড্রামা অনুসার যে যা করছে, যে কোনো ঘটনা হচ্ছে, তো এগুলো ড্রামাতে হয়েই আছে, এগুলো পূর্ব নির্ধারিত, এগুলো হবেই। সেই জন্য যে এগুলো বুঝতে পারে তাকেই বলা যাবে জ্ঞানী। তো বুঝে নিয়ে পুরুষার্থ করতে হবে যে প্রত্যেকটা ঘটনা, প্রত্যেক ব্যক্তি যে যা করছে সব ড্রামার বন্ধনে বাঁধা, করতেই হবে তাকে। बच्चों को मार्ग भी बताना है। मुख्य बात है पवित्रता की। बाप को बुलाते ही हैं कि आओ पवित्र बनाकर हमको इस छी दुनिया से ले जाओ। बाप आए ही हैं घर ले जाने के लिए। বাবাকেই আমরা ডেকেছিলাম যে বাবা তুমি এসো, তুমি আমাদেরকে পবিত্র বানিয়ে এই গন্দি দুনিয়া, ছি দুনিয়া, এখান থেকে তুমি নিয়ে চলো। তো বাবা এসেছেন আমাদেরকে ঘরে নিয়ে যেতে। बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत दी जाती है, मुख्य बात फिर भी बाप कहते हैं मनमना भव। বাবা আমাদেরকে মুরলির মাধ্যমে অনেক পয়েন্ট শোনান, কিন্তু মুখ্য কথা একটাই, সেটা হচ্ছে গীতায় যে আছে मनमना भव। पावन बनने के लिए बाप को याद करते हैं, यह को भूलना नहीं चाहिए। जितना याद करेंगे उतना फायदा होगा। চার্ট রাখনা चाहिए। যত বেশি আমরা বাবাকে ইয়াদ করব তত আমারই ফায়দা হবে। সেই জন্য চার্ট রাখা উচিত যে আমি কত সময় বাবাকে ইয়াদ করি। বাবা তো বলেন যে অন্তত 8 ঘন্টা, কিন্তু আমি কতটা সময় বাবাকে ইয়াদ করতে পারি তার চার্ট রাখলে তখন বোঝা যাবে। नहीं तो फिर पिछाड़ी में फेल हो जाएंगे। बच्चे समझते हैं हम ही शतो प्रधान थे। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार जो ऊंच बनते हैं उनको मेहनत भी जास्ती करनी पड़ेगी। बाबा बोलছেন যে আমরা জানি যে আমরা তো সত্যযুগে শতপ্রধান ছিলাম, তো নাম্বার বার পুরুষার্থ অনুসার নাম্বার ওয়াইজ আছে। তো যারা যত বেশি শ্রেষ্ঠ হয়েছেন নিশ্চয়ই তিনি অত বেশি মেহনত করেছেন। কারণ কি, যে যত বেশি মেহনত করে সে ততই আগে যেতে পারে। याद में रहना पड़ेगा। यह तो समझते हो, बाकी थोड़ा समय है, फिर सुख के दिन आने हैं। এখন আর এই পৃথিবীতে আমাদের জন্য খুব অল্প সময় আছে, আর তো আমাদের সুখের দিন এবার আসছে। बरोबर हमारे अथाह सुख के दिन आने हैं। बाप एक ही बार आते हैं, दुख धाम खलास कर अपने सुख धाम ले चलते हैं। বাবাকে তাই বলতেও বলা হয় দুঃখ হর্তা সুখ কর্তা। তো বাবা আমাদের দুঃখ থেকে মুক্ত করে আবার সুখ ধামে নিয়ে যান। तुम बच्चे जानते हो अभी हम ईश्वरीय परिवार में हैं, फिर दैवी परिवार में जाएंगे। এখন আমরা ঈশ্বরীয় পরিবারে আছি, এরপরে সত্যযুগে আমাদের দৈবিক পরিবারে যাব আমরা। इस समय का ही गायन है, यह संगम ही पुरुषोत्तम ऊंच बनने का युग है। এই সঙ্গম যুগকে পুরুষোত্তম বলা হয়, কারণ আত্মা পুরুষ এই সময় উত্তম হয়। তো এই উত্তম হওয়ার যুগ এই সময়। तुम बच्चे जानते हो हमको बेखत का बाप पढ़ा रहे हैं, फिर आगे चल सन्यासी लोग भी मानेंगे। বাবা তখন সাকারে ছিলেন, বাবা বলেছিলেন আজকাল তো সত্যি প্র্যাকটিক্যাল হচ্ছে, সন্ন্যাসীরাও এই জ্ঞানকে মানবে, তারাও বলবে যে হ্যাঁ এই বাবার এই জ্ঞানই ঠিক। वह भी समय आएगा ना, अभी तुम्हारा प्रभाव इतना नहीं निकल सकता। अभी राजधानी स्थापन हो रही है, टाइम पड़ा है। এ তো বহু বছর আগে বাবা বলেছিলেন, এখন তো সবাই সত্যিই ধীরে ধীরে বুঝতে পারছে। पिछाड़ी में यह सन्यासी आदि भी आकर समझेंगे। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह नॉलेज कोई में है नहीं। বাবা ছাড়া সারা পৃথিবীতে দ্বিতীয় কেউ নেই যে জানে যে সৃষ্টি চক্র কি করে ঘুরতে থাকে।
চক্র কি করে ঘুরতে থাকে এ তো বাবা জানেন, বাবা আমাদের বাচ্চাদেরকে শিখিয়েছে। यो को भी बच्चे जानते हैं पवित्रता पर कितने विघ्न पड़ते हैं। এও আমরা বাচ্চারাই জানি যে পবিত্রতা পালন করতে গিয়ে কত বিঘ্ন আসে। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। द्रौपदी ने पुकारा है ना, वास्तव में तुम सब द्रौपदियां सीताएं पार्वतियां हो। বাস্তবে যে শাস্ত্রে যাদের কথা আছে দ্রৌপদী সীতা পার্বতী, বাবা বলছেন এরা তো তোমরাই, তোমাদেরই ইয়াদগার শাস্ত্রে ওইভাবে লেখা হয়ে আছে। याद में रहने से अबलाएं उपजाएं भी पाप से वर्षा पा लेती है। याद में तो रह सकती है ना, भगवान ने आकर यज्ञ रचा है, इसमें कितने विघ्न पड़ते हैं। ভগবান স্বয়ং এসে যজ্ঞ রচনা করেছেন। এমনিতেও বলা হয় যে যখন আগেকার দিনে ভক্তি মার্গে বলা হচ্ছে যজ্ঞ করা হতো তো অসাধু ব্যক্তিরা যজ্ঞে বিঘ্ন দিত, তারা নোংরা ফেলে দিত, যজ্ঞের আগুনকে নিভিয়ে দিতে চাইতো। তো এখন আসলে এই সময়কার কথা এটা। अभी भी विघ्न पड़ते रहते हैं। कन्याओं को जबरदस्ती शादी कराते हैं, नहीं तो मार कर निकाल देते हैं, इसलिए पुकारती हैं हे पतित पावन आओ। तो जरूर उनको रथ चाहिए जिसमें आकर पावन बनाए। तो भगवान के এই জন্য দুঃখী হয়ে মহিলারা মায়েরা বোনেরা ডেকেছিল যে বাবা এসে তুমি আমাকে পাবন বানাও। তো বাবা বলছেন পাবন বানানোর জন্য যে যুক্তি বলতে হবে, তো বাবাকে বলার জন্য রথ চাই। তাই বাবা সেই রথে এসে পাবন বানানোর কাজ করবেন। গঙ্গা के पानी से पावन नहीं बनेंगे। গঙ্গা জলে স্নান করে কেউ কোনোদিন পাবন হয়নি, হবেও না। কারণ প্রত্যেকটা কিছুরই তাকে শুদ্ধ করবার আলাদা আলাদা বিধি হয়। যেমন আমরা সকাল থেকে উঠে যখন দাঁত ব্রাশ করি তো তখন আমরা পেস্ট বা মাজন ইউজ করি, স্নান করতে যাই তো সাবান ইউজ করি, কাপড় ধোলাই করতে গেলে তখন ডিটারজেন্ট বা কাপড় কাচার সাবান ওগুলো ইউজ করি, সোনার খাদ বার করতে গেলে তখন অ্যাসিড দিয়ে সোনার খাদ বার করা হয়, ঘরে ঝাড়ু পোছা করতে গেলে তখন ফিনাইল দিয়ে জল দিয়ে পরিষ্কার করা হয়। প্রত্যেকটা জিনিসকে সাফাই করার আলাদা আলাদা বিধি আছে। তো আত্মাকে সাফাই জল দিয়ে করা যাবে এ তো সম্ভব না। সেটা গঙ্গা জলই হোক আর দুধই হোক, তাই দিয়ে আত্মাকে সাফ করলে আত্মা সাফ হবে না। আত্মাকে সাফ হওয়ার জন্য আত্মার মধ্যে যে পাপ আছে তাকে দগ্ধ করার জন্য পরমাত্মার সাথে যোগ লাগাতে হবে। সেই যোগরূপী অগ্নিতে आत्मार मध्य जो पाप আছে সেটা ভস্ম হবে। पाप ही आकर पावन बनाए, पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। तुम देखते हो इस पतित दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, क्यों ना बाबा का बन जाए, स्वाहा हो जाए। पूछते हैं स्वाहा कैसे हो, ट्रांसफर कैसे करे। बाबा कहते बच्चे तुम इस साकार बाबा को देखते हो ना। অনেকেই প্রশ্ন করে বাবাকে যে স্বাহা করা সেটা কিভাবে হবে, নিজেকে ট্রান্সফার করা সেটা কি করে করা যাবে। তো বাবা বলছেন তোমরা সাকারে বাবা মানে ব্রহ্মা বাবাকে দেখেছো না। यह खुद करके सिखा रहे हैं, जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। বাবার জীবনে এই স্লোগান ছিল, আমি যেমন কর্ম করব আমাকে দেখে আর সবাই করবে। বাপ নে ইনসে কর্ম করায়া না। শিব বাবা ব্রহ্মার দ্বারা এরকম কর্ম করে দেখিয়েছেন না। সারা যজ্ঞ মে স্বাহা কর দিয়া। ব্রহ্মা বাবা তার সব কিছু যজ্ঞে স্বাহা করে দিলেন। स्वाहा होने में कोई तकलीफ थोड़ी ही है। यह ना बहुत साहूकार ना गरीब था, साधारण था। बाबा बोलছেন ब्रह्मा बाबार कथा যে না তিনি অতি ধনী ছিলেন আর না অতি গরিব ছিলেন, সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন তিনি। यज्ञ रचा जाता है तो उसमें खान पान की सब सामग्री चाहिए ना। यह है ईश्वरीय यज्ञ। বাবা বলছেন যে যজ্ঞ করতে গেলে তখন খান পানেরও তো দরকার, সেগুলোরও তো ব্যবস্থা নিতে হয়।
তো এটা তো বাবা ঈশ্বরীয় যজ্ঞ স্থাপনা করেছেন। এখানে যে এত ব্রহ্মা কুমার কুমারী থাকবে, তাদের খাওয়া পড়া সব কিছুর জন্যই তো খরচা ছিল, खर्चा तो करते हुए ছিল। ईश्वर ने आकर इस ज्ञान यज्ञ की स्थापना की है, तुमको पढ़ाते हैं। इस यज्ञ की महिमा बहुत भारी है। ईश्वरीय यज्ञ से ही तुम्हारा शरीर निर्वाह होता है। এখন বাবার এই ঈশ্বরীয় যজ্ঞ থেকেই তো যারা যারা সেন্টারে থাকে তো সবার তো ঈশ্বরীয় যজ্ঞ থেকেই তো শরীর নির্বাহ করে। जो अपने को अर्पणमय समझते हैं, हम ट्रस्टी हैं, यह सब कुछ ईश्वर का है। हम शिव बाबा के यज्ञ से भोजन खाते हैं, यह समझ की बात है ना। তো যারা বাবা বলছেন নিজেকে মনে করে যে আমি বাবার কাছে নিজেকে অর্পণ করে দিয়েছি, আমি ট্রাস্ট, আমার যা কিছু সব ঈশ্বরের দেওয়া, অর্থাৎ কি এগুলো ঈশ্বরের। তো আমি ঈশ্বরেরই শিব বাবারই যজ্ঞ থেকে শিব ভোজন খাই, তো এগুলো বোঝার কথা না। ইহা তো নেই সব আকার बैठना है, এমনও নয় যে সবাই এসে এখানে বসে যাবে। इनका सैंपल तो देखा कैसे सब कुछ स्वाहा किया। আবার বাবা ব্রহ্মা বাবার উদাহরণ দিচ্ছেন, বাবা কেমন করে সব কিছু स्वाहा করে দিয়েছিলেন। बाबा कहते हैं जैसे कर्म यह करता है, इनको देख औरों को भी आया। এবার বাবাকে দেখে আরও কেউ কেউ তখন করলো তাই। বাবা করেছেন তাই দেখে অন্যদেরও মনে হলো যে আমরাও তাই করি। बहुत ही स्वाहा हुए, जो जो हुए वह अपना वर्षा लेते हैं। বাবা বলছেন যারা যারা এখানে स्वाहा হয়ে গেল তারা বাবার থেকে জ্ঞান গুণ শক্তি সম্পত্তি सब কিছুর অধিকারী হয়ে যায়। बुद्धि से भी समझा जाता है आत्मा तो चली जाएगी, बाकी शरीर सब खत्म हो जाएंगे। बुद्धि द्वाराও एक কথা বোঝা যায় যে আত্মা তো উপরে চলে যাবে, কিন্তু শরীর তো এই দুনিয়াতেই খতম হবে, শরীর নিয়ে তো কেউ উপরে যেতে পারবে না। यह बेखत का यज्ञ है, इनमें सब स्वाहा होंगे। तुम बच्चों को समझा जाता है कैसे बुद्धि से स्वाहा हो, नष्ट मोहा बन जाओ। বাবা বলছেন যে বাচ্চাদেরকে বাবা বোঝাচ্ছেন বুদ্ধি দ্বারা কি করে स्वाहा করে নিজে নষ্ট মোহা হয়ে যেতে হবে। যত যত মোহকে নষ্ট করা যাবে ততই ততই বাবা আমাদেরকে যা কিছু শেখাচ্ছেন পড়াচ্ছেন, তো এগুলো যে স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে যায় তো তখন স্মৃতিতে থাকবে, সেগুলো স্মৃতিতে আসবে। ওই জন্য গীতায় বলা হচ্ছে নষ্ট মহা স্মৃতি লব্ধা। কিন্তু এর মানে কেউ বোঝেনি, বাবা এসে আমাদের বোঝাচ্ছে। নিজের দেহধারী মানে মিত্র সম্বন্ধী বস্তু বৈভব এগুলো থেকে যত বেশি মোহমুক্ত হওয়া যাবে তত বেশি স্মৃতি লব্ধা হবে। यह भी जानते हो यह सारी सामग्री खाक हो जानी है। বুদ্ধিমান আত্মা তো বুঝতে পারবে যে এই দুনিয়ার সব সামগ্রী কিন্তু स्वाहा हो যাবে, সব জ্বলে পুড়ে নষ্ট হয়ে যাবে। कितना बड़ा यज्ञ है, वहाँ फिर कोई यज्ञ नहीं रचा जाता है। সত্য যুগে গিয়ে কোনো যজ্ঞ হবে না, না कोई उपद्रव होते हैं আর কোনো উপদ্রব হবে না ওখানে। यह सब जो भक्ति मार्ग के अनेक यज्ञ हैं वह सब खत्म हो जाते हैं। भक्ति मार्गे যে এত যজ্ঞ টজ্ঞ করা হতো তো সেগুলো সব খতম হয়ে যাবে। ज्ञान सागर एक ही भगवान है, वह कि मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सत चैतन्य है। शरीर तो जड़ है, आत्मा ही चैतन्य है। वास्तवे ताई शरीरকে जड़ বলা হয় আর आत्मा तो चैतन्य, और बाबा सृष्टि रूपी वृक्षের बीज रूप। वह ज्ञान सागर है, तुम बच्चों को ज्ञान सागर बैठ पढ़ाते हैं, वह सिर्फ गाते रहते हैं और तुमको बाबा सारा ज्ञान सुना रहे हैं। दुनियाते केवल मुखे महिमा করে যে ঈশ্বর তিনি জ্ঞানের সাগর, আর আমরা বাচ্চারা বাবার জ্ঞান শুনে উপলব্ধি করেছি যে हाँ बाबा ज्ञानेर सागर। ज्ञान कोई बहुत तो है नहीं,
ওয়ার্ল্ড का चक्र कैसे फिरता है यह सिर्फ समझाना है। বাবা বলছেন জ্ঞানও অনেক কিছু নেই, কি করে এই সৃষ্টিরূপী চক্র ঘুরতে থাকে, তো সেটাই বুঝতে হবে। ইহা বাপ तुमको खुद पढ़ा रहे हैं, এখানে স্বয়ং ভগবান এসে আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। कहते भी हैं সাধারণ तन में प्रवेश करता हूँ। এই জন্য গীতার 9ম অধ্যায়ের 11 নম্বর শ্লোক বহুত ইম্পর্টেন্ট, যেখানে বলা হয়েছে যে তিনি সাধারণ তনুতে আসেন। আবো জানন্তি মাং মুঢ়া মানুষিং তনু আশ্রিতম পরম ভাব জানন্ত মম ভূত মহেশ্বর। বাবা সেখানে বলেছেন আমি মহেশ্বর, কিন্তু আমি সাধারণ মনুষ্যতনের আশ্রয় নিই, এটা বুড়োমতি লোক জানে না। কতজন গীতা পড়ে, অন্যকে গীতা পড়ে শোনায়, কিন্তু এই কথাটার এই শ্লোকটার মানে কত ইম্পর্টেন্ট এ তো বাবার বাচ্চা ছাড়া কেউ বোঝে না। ভাগীরথ ভি মশহুর হ্যায়, ভাগীরথ প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন। ভাগ্যশালী রথ মানে ব্রহ্মা বাবার শরীর রূপী রথ, তিনি কত ভাগ্যশালী যার শরীরে স্বয়ং ভগবান আসেন। জরুর মনুষ্য কি হোগা জিসমে বাপ আয়েগা, মানুষকে পড়াতে আসবেন তো নিশ্চয়ই তিনি মানুষেরই শরীরে আসবেন। उनका एक ही नाम चला आता है शिव, और सबके नाम बदलते हैं, इनका नाम नहीं बदलता। বাবার মুখ্য নাম কিন্তু শিব, আর সবার কিন্তু নাম বদলায়। মানুষ যখন যখনই পুনর্জন্মে যায় তখন আগেকার যে নাম ছিল, পূর্বজন্মে যে নাম ছিল, ওই নাম তো বদলে যায়। তো সবার নাম বদলায়, কিন্তু বাবার নাম বদলায় না, বাবার একটাই নাম শিব। বাকি ভক্তি মে অনেক নাম রখ দিয়ে হ্যাঁ, হ্যাঁ ভক্তিতে শিব বাবার অনেক নাম রাখা আছে। ইহা তো হ্যাঁ কি শিব বাবা शिव कल्याणकारी कहा जाता है। शिव कथार अर्थई कल्याणकारी, मंगलमय, शुभकारी। भगवान ही आकर नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करते हैं, तो कल्याणकारी ठहराना। तुम जानते हो भारत में स्वर्ग था, তোমরা জানো যে ভারতেই স্বর্গ ছিল, अभी नरक है, फिर स्वर्ग जरूर होगा। এখন নরক দুনিয়া হয়ে গেছে, আবার করে বাবা স্থাপনার কাজ করতে এসেছেন, তো আবার স্বর্গ দুনিয়া আসবে। इनको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम, जबकि बाप खिवैया बन तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। বাবাকে খিবইয়া অর্থাৎ মাঝি কেন বলা হয়? এই বিষয় বৈতরণী নদী পার করে বাবা আমাদেরকে আবার স্বর্গ দুনিয়া অর্থাৎ ক্ষীর সাগরে নিয়ে যেতে এসেছেন। यह है पुरानी दुख की दुनिया, फिर जरूर नई दुनिया होगी ड्रामा अनुसार, जिसके लिए तुम अभी पुरुषार्थ करते हो। এই দুঃখের দুনিয়া তো বদলাবে, আবার করে নতুন দুনিয়া আসবে ড্রামা অনুসারে, তো এখন সেই দুনিয়ায় যাওয়ার জন্যই আমরা পুরুষার্থ করছি। बाकी याद ही घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसमें है मेहनत। बाकी तुमसे जो विकर्म हुए हैं उनकी सजा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती है। कर्म भोग अंत तक भोगना ही है, उसमें माफ़ी नहीं मिल सकती है। ऐसे नहीं बाबा क्षमा करो, कुछ भी नहीं। বাবা বলছেন বাবাকে ইয়াদ করতে করতে বাচ্চারা ভুলে যায়। আসলে এই বুদ্ধিকে একাগ্র রাখা, বাবার প্রতি রাখা, তো এটাই মেহনতের কাজ, কারণ বুদ্ধি চঞ্চল বারবার অন্যদিকে চলে যায়। তো বাবা বলছেন বাকি আমাদের দ্বারা যে বিকর্ম হয়েছিল ওর সাজা তো কর্মভোগ রূপে ভুগতেই হবে, আর এই কর্মভোগ অন্ততক চলবে। কারণ যখনই আমাদের কর্মভোগ থেকে আমরা মুক্ত হব তখন আমরা এই দেহকে ছেড়ে দেব। তো বাবা বলছেন এর জন্য কেউ বাবার কাছে মাফ চাইতে পারে না যে বাবা তুমি আমাকে এই কর্মভোগ থেকে মুক্ত করো। বাবা তো বলেন হ্যাঁ বাবার ইয়াদের দ্বারা কর্মভোগ থেকে তুমি মুক্ত হতে পারবে। ड्रामा अनुसार सब होता है, क्षमा आदि होती ही नहीं, हिसाब किताब चुप्त करना ही है। আমি যে কর্মের দ্বারা নিজের হিসাব বানিয়েছি সেই কর্ম আমাকেই আবার শ্রেষ্ঠ কর্ম করে সেই হিসাব থেকে মুক্ত হতে হবে।
এর জন্য কেউ কিছু করতে পারে না। तमो प्रधान से शतो प्रधान बनना है, इसके लिए श्रीमत भी मिलती है। श्री श्री शिव बाबा की श्रीमत से तुम श्रेष्ठ बनते हो। ऊंचे ते ऊंच बात तुमको ऊंच बनाती है। बाबा के सर्वश्रेष्ठ वाला पर बाबा बोलছেন যে উঁচু থেকে উঁচু सर्वश्रेष्ठ बाबा তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠ বানাচ্ছেন। तुम अभी बन रहे हो, अभी तुमको स्मृति आई है। बाबा कल्प कल्प आकर हमको पढ़ाते हैं। बाबा बोलছেন এখন তোমাদের স্মৃতি ফিরে এসছে, তোমরা এখন জানো যে প্রতি কল্পে কল্পে बाबा এসে আমাদেরকে পড়ান। आधा कल्प उनकी प्रारब्ध मिलती है, সত্য অত্রেতা। আধা কল্প আমরা যে বর্তমানে যে পড়া পড়ছি তার প্রাপ্তি মিলবে আধা কল্প ধরে। সৃষ্টি চক্র कैसे फिरता है, उस नॉलेज की दरकार नहीं रहती। সত্য যুগে গিয়ে স্বর্গে গিয়ে সৃষ্টি চক্র কি করে ঘুরতে থাকে সেই নলেজের আর দরকার নেই। कल्प कल्प एक ही बार आकर बतलाते हैं यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। तुम्हारा काम है पढ़ना और पवित्र बनना, योग में रहना है। बाप के बनकर और पवित्र नहीं बनेंगे तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। बाबार হয়ে যদি তুমি পবিত্র না হও तो তাহলে তো 100 गुना सजा খেতে হবে। नाम भी बदनाम हो जाता है। गाते भी हैं सदगुरु का निंदक फल ना पाए। सदगुरुर যারা নিন্দা করার নিমিত্ত হয় তাদের কিন্তু উঁচু পদ মেলে না। मनुष्य को पता नहीं कि यह कौन है। सत बाप ही सदगुरु सत टीचर होगा ना। शिव बाबारी जन्य बला है तिनी सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम प्रिसेप्टर। तुमको पढ़ाते वह है, सच्चा सदगुरु भी है। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, तुम भी ज्ञान के सागर हो ना। আমরাও বাচ্চারা মাস্টার জ্ঞান সাগর হয়ে যাই। बाप ने तो सारा ज्ञान दे दिया है। जिसने जितना कल पहले धारण किया है उतना ही करिए। যে আত্মা পূর্ব কল্পে যতটা জ্ঞান ধারণ করেছিল এই কল্পেও তাই করবে। পুরুষার্থ करना है, कर्म बिगड़ तो कोई रह ना सके। কাজ ছাড়া তো কেউ থাকতে পারে না। कितने भी हठयोग आदि करते हैं वह भी कर्म है ना। কেউ হঠযোগী যদি করে ওটাও তো কর্মই হলো না। यह भी एक धंधा है, आजीविका के लिए। नाम होता है, बहुत पैसा मिलता है, पानी पर आग पर चले जाते हैं। हट क्रियार द्वारा তারা আগুনের ওপর দিয়ে চলে দেখায়, জলের উপর দিয়ে চলে দেখায়। তো বাবা বলছেন এতে খুব বহুত নাম হয়, পয়সা ইনকাম হয়। সির্ফ উড় नहीं सकते हैं। বাবা বলছেন আগুনের ওপর দিয়ে চলে দেখায়, জলের উপর দিয়ে মানে চলে দেখায়, কিন্তু কেবল উড়তে পারে না। उसमें तो पेट्रोल आदि चाहिए ना, लेकिन इनसे फायदा तो कुछ नहीं। এই সব জাদু দেখিয়ে কোনো ফায়দা তো নেই, পাবন তো বানতে নেই। আগুনের উপরেই চলুক আর জলের উপরেই চলুক, এতে তো আত্মা তো পাবন তো হয় না। साइंस वालों की भी रेस है, उनकी है साइंस की रेस और तुम्हारी है साइलेंस की। सब शांति ही मांगते हैं। बाप कहते हैं शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। अपने को आत्मा समझो, अपने घर चलना है शांति धाम। এখন আমাদেরকে ঘরে ফিরতে হবে, আমাদের ঘর তো শান্তি ধাম। यह है दुख धाम। हम शांति धाम से फिर सुख धाम में आएंगे। এখন আমরা ভায়া শান্তি ধাম সুখ ধামে আসব। यह दुख धाम खलास होना है। यह अच्छी रीति धारण कर फिर औरों को धारण कराना है। बाकी थोड़े रोज हैं। वह पढ़ाई पढ़कर फिर शरीर निर्भर और माथा मारना पड़ता है। लौकिक पढ़ाईते पढ़ार परे আবার তারপরে শরীর নির্বাহের জন্য ইনকাম করতে হবে, তার জন্য মাথা মারতে হয়। तकदीरवान बच्चे फौरन निर्णय ले लेते हैं कि हमें कौन सी पढ़ाई पढ़नी है। যারা ভাগ্যবান আত্মা হয় তারা তো ঝট করে নির্ণয় নিতে পারে
যে আমার কোন পড়া পড়া উচিত, उस पढ़ाई से क्या मिलता है और इस पढ़ाई से क्या मिलता है। लौकिक पढ़ार द्वारा की पाওয়া যায় और अलौकिक पढ़ार द्वारा की पाওয়া যায়। इस पढ़ाई से तो 21 जन्मों की प्रारब्ध बनती है। तो ख्याल करना चाहिए कि हमको कौन सी पढ़ाई पढ़नी है। जिसको बेखत के बाप से वर्षा पाना है वह बेखत की पढ़ाई में लग जाते हैं, परंतु ड्रामा अनुसार कोई की तकदीर में नहीं है तो फिर उस पढ़ाई में चटक पड़ते हैं। किंतु ड्रामा अनुसारे कारो हयतो भाग्ये नहीं तो से मने करे ओई पढ़ाते आमाके डिग्रीर पर डिग्री डिग्रीर पर डिग्री नीते होबे, तो यह पढ़ाई नहीं पढ़ते, कहते फुर्सत नहीं मिलती। बाबा पूछते हैं कौन सी नॉलेज अच्छी, उनसे क्या मिलेगा और इनसे क्या मिलेगा। তুমি নিজেই জাজ করো যে ওই পড়া পড়ে তুমি কি পাবে আর এই পড়া পড়লে তুমি কি পাবে। कहते हैं बाबा जिस्मानी पढ़ाई से क्या मिलेगा, थोड़ा करके कमाएंगे। हाँ ওই পড়া বেশি পড়লে তখন হয়তো একটু বেশি ইনকাম করতে পারবে। यहाँ तो भगवान पढ़ाते हैं, हमको तो पढ़कर राजा ही पद पाना है, तो ज़्यादा ध्यान किस बात पर देना चाहिए। এই পড়া পড়ে তো এই ভগবান যে পড়া পড়াচ্ছেন এই পড়া পড়ার পরে তো সত্যযুগে রাজ্যপদ মিলবে, তো সেই জন্য খেয়াল কোন পড়ায় বেশি দেওয়া উচিত। कोई तो फिर कहते बाबा वह कोर्स पूरा कर फिर आएंगे। কেউ কেউ বলে যে বাবা ওই লৌকিক পড়া পুরা করে তারপর আমি এখানে আসব। বাবা समझ जाते हैं इनकी तकदीर में नहीं है। কারণ এই কথা বলে যে যায় তারা কিন্তু আর আসতে পারে না, তাই বাবা বুঝে যান যে এর ভাগ্যে নেই। क्या होना है सो आगे चल देखना है। समझते हैं शरीर पर भरोसा नहीं है तो फिर सच्ची कमाई में लग जाना चाहिए। যদি কেউ বোঝে যে শরীরের উপরও তো ভরসা নেই, কারণ আজ আমি বেঁচে আছি, আজ আমি পড়ার জন্য গুরুত্ব দিলাম না, কাল কি হবে তা কে জানে। এই জন্য বাবা যে সচ্চি কামাই আমাদেরকে করাচ্ছেন এতেই লেগে যাওয়া উচিত ছিল। जिसकी तकदीर में है वही अपनी तकदीर जगाएंगे। पूरा जोर लगाना है, हम तो बाप से वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। বাবা বলছেন পুরো জোর লাগিয়ে পড়া উচিত, নিজেরই বুদ্ধিতে রাখা উচিত যে আমি বাবার কাছ থেকে প্রপার্টির অধিকারী হয়েই ছাড়ব। बेहद का बाबा हमको राजाई देते हैं तो क्यों ना यह एक अंतिम जन्म हम पवित्र बनेंगे। तो से बुद्धि দিয়ে বিচার করবে যে বাবা আমাকে রাজ্যপদ দিতে এসেছেন, তা আমি কেন না অন্তিম জন্মের একটা মাত্র একবার মাত্র এই অন্তিম জন্মের জন্ম মানে অন্তিম জন্মের এই এক জন্ম আমি কেন পবিত্র থাকব না। इतने ढेर बच्चे पवित्र रहते हैं, झूठ थोड़े ही बोलते हैं, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर भी विश्वास नहीं करते। बेखत का बाप आते ही तब है जब पुरानी दुनिया को नया बनाना होता है। पुरानी दुनिया का विनाश तो सामने खड़ा है, यह बहुत क्लियर है। पुरानो दुनियार विनाश तो एकदम सामने एसे गेছে, ये तो सबार काছে स्पष्ट हो जाওয়া उचित। समय भी बराबर वही है, अनेक धर्म भी है, सतयुग में खुदा की है एक धर्म। गीताয় যে ভগবান বলেছিলেন যে অনেক ধর্মের বিনাশ করে এক ধর্ম স্থাপনা করতে এসেছেন তিনি, এখন তো সেই সময়। দুনিয়াতে এখন কত ধর্ম হয়ে গেছে, তবু সুখ নেই, শান্তি নেই, পবিত্রতা নেই। তা এখন বাবা এসে সেই সুখ শান্তি পবিত্রতাময় দুনিয়া বানাতে এসেছেন। এখনই সেই আবার করে आदि सनातन देवी देवता धर्म बाबा स्थापन करते एसेछेन। यह भी तुम्हारी बुद्धि में है, तुम्हारी में भी कोई है जो निश्चय अर्जुन कर रहे हैं, एखोनो निश्चय करछे। अरे निश्चय करने में टाइम लगता है क्या, निश्चय करते कि आबार समय लगे। शरीर पर भी भरोसा थोड़े ही है, जरा भी चांस गवाना नहीं चाहिए। একটুও কিন্তু সুযোগ হারানো উচিত নয়। সময়কে সফল করা উচিত, শ্বাসকে সফল করা উচিত।
किसकी तकदीर में नहीं है तो जरा भी बुद्धि में आता नहीं है। কারো যদি ভাগ্যে না থাকে তো তার বুদ্ধিতে একটু বসে না। अच्छा, मीठे मीठे शिखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को पद्मा पदंगुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए अपनी तकदीर बनानी है। शरीर पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जरा भी चांस नहीं गंवाना है। नेक्स्ट, नष्ट मोहा बनकर अपना सब कुछ रुद्र यज्ञ में स्वाहा करना है। अपने को अर्पण कर ट्रस्टी हो संभालना है। साकार बाप को फॉलो करना है। आज का वरदान, ग्लानि करने वालों को भी गुणमाला पहनाने वाले इष्ट देव महान आत्मा भव। ग्लानि करने वालों को भी गुणमाला पहनाने वाले इष्ट देव महान आत्मा भव। ग्लानि माने মানে লোকে কারো হয়তো দোষ দেখে, কেউ হয়তো কিছু করেছে তো তখন কেউ বলে তো ওকে নিন্দা বলে। আর গ্লানি মানে আমি করিনি তবু আমার নামে কেউ অপবাদ দেয় তো তাকে গ্লানি বলে। তো এইরকম যারা গ্লানি করে বাবা বলছেন তাদেরকেও গুণমালা পরিয়ে তুমি इष्टदेव महान आत्मा हो जाओ। विस्तार, जैसे आजकल आप विशेष आत्माओं का स्वागत करते समय कोई गले में स्थूल माला डालते हैं तो आप डालने वाले के गले में रिटर्न कर देते हो। হয়তো আমাকে কেউ মালাটা পরালো তখন আমি আবার মালাটা নিয়ে তাকেই পরিয়ে দিলাম। ऐसे ग्लानि करने वालों को भी आप गुणमाला पहनाओ तो वो स्वतः ही आपको गुणमाला रिटर्न करेंगे। তুমি যদি গ্লানি करने वालों के যদি তুমি গুণমালা পরাও ও সেই গুণমালাটা তোমাকে আবার পরিয়ে দেবে। क्योंकि ग्लानि करने वाले को गुणमाला पहनाना अर्थात जन्म जन्म के लिए भक्त निश्चित कर लेना है। আমাদের বড়রা সবাই করেছেন না, ব্রহ্মা বাবা মামা দাদিরা বড় ভাইরা সবাই করেছেন। তাই তারা কেউ গ্লানি করেছে মানে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন এরকম করেননি। তো বাবা বলছেন যে তুমি কাউকে যদি এই গ্লানি করনে वाले গুণমালা পরাও অর্থাৎ কি হলো, জন্ম জন্মান্তরের জন্য সেই আত্মাকে তুমি ভক্ত নিশ্চিত করে নিলে। यह देना ही अनेक बार का लेना हो जाता है। यह की विशेषता इष्ट देव महान आत्मा बना देती है। इष्ट देवेर जे महिमा আছে তত সহজে তো কেউ ইষ্টদেব হতে পারে না। এটা তো সহজ কাজ নয় যে কেউ আমার গ্লানি করে আর আমি তাকে গুণমালা পরাবো অর্থাৎ তার মহিমা করব, তাকে গুণের কথা শোনাবো, তার খাতিরি করব। তো এ তো সহজে সবাই পারে না। ওই জন্য বাবা বলছেন এর দ্বারাই ইষ্টদেব বা মহান আত্মা হয়ে যাবে। আজকের স্লোগান, अपनी मनसा वृत्ति सदा अच्छी पावरफुल बनाओ तो खराब भी अच्छा हो जाएगा। যদি তোমার মানসিক বৃত্তিকে তুমি ভালো বানিয়ে নাও, পাওয়ারফুল বানিয়ে নাও তো খারাপ আত্মাকেও তুমি ভালো বানিয়ে নিতে পারবে। খারাপ भी अच्छा हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। सद्गुण अवगुण के
अब उनके कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर। धरती पर स्वर्ग बसा लेना, ओ मानव तुझ पर निर्भर। सद्गुण अब उनके कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर। सद्गुण अब उनके कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। तू दीप से दीप जलाता चल, तू सबको गले लगाता चल। तू प्रेम एकता शांति सत्य सहयोग के रत्न लुटाता चल। गुण ही गुण भरे पड़े तुझ में, अंतर तेरा रत्नाकर है। सद्गुण अब उनके कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अब उनके कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। नदी न अपना जल पीती है, पेड़ न अपना फल खाते। पर उपकार के लिए ही हम ये अनमोल जन्म पाते। जो पर दुख को अपना माने, वो मानव देव से बढ़कर है। सद्गुण अब उनके कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अब उनके कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना, ओ मानव तुझ पर निर्भर। सद्गुण अब उनके कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अब उनके कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। कोई हीरा है, कोई पत्थर है। कोई हीरा है, कोई पत्थर